إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا ومحمودنا ومفتاحنا ومفتاح لجنتنا، الذي أرسله الله رحمة للثقلين، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غر الميامين والتابعين هم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم أنهار في جنات النعيم. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال عز من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم واتباع حسنات سيئة تمحوها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله أمي على التنو أمي على بركة الله بتا كتبا بين ميالك مؤمن بمن يلا علما سبحانه وتعالى كلك بارا نيمانك كتا علما سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما أيك مكان بلا إن الذين آمنوا مؤمنوا نولوا لنا على لا كلمة يهديهم ربهم بإيمانهم مؤمن لمن را على لا كلا على لا كلمة على لا على كو أبنو تكلا مو كنا كان عليه علما نو يلي من يلي أبنو جي يرولا كونيو ببول يرو منا تجري من تحتهم أنهار في جنة النعيم. أبنو بلا الجنة كونو الجنة مي ni nema beka dan ala ka no yaani ala ka ndo algina kono limanya de fefitine de ka milliard ben ka mine o kan no ka limanya ben ka so ni ka limanya fana ben ka so ka limanya koloshi ay tibolo fo ka ta sin sayama ha o baraka bare mo do se ka limanya ben ka so alhamdulillah mashallah limanya bala mashallah mais kalimanya économiser kalimanya to ka garder faut ka tasser sayama mashallah wali barai kalimanya soro no mangbara ni ka bara jugu toy ka haramu ko toy ki nyishi bara nyuma mahala be limanya maintenant iyo toka kato situation kono fo saya awde baray raison pour laquelle ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abe bora kere dola ako sahaba ma kwam bora jihadi fitinina kam tara jihadi bil bala sahaba ko ma jihadi bil ambola am tara jihadi bil bala ese jihadi do be mi ka jugu katima ambola minani nguru bamburu ambessa ankolo be kari an kono be so an joli be bo jadi be katimoka onam jadi do be katimoka jadi min be katimoka ni to la muso chama ni tra do lo fio la na fulu nyinna ni tra de activité la mano ko do re bala te misiri re so re misiri ato so are be misiri weri kama te saka ta misiri la salamalo chelo fana foi dala foi jadi le hoy jadi bale ambala dari ala limanya dama ala nya saranya dama limanya ko fe ka bara no yani kada ka limanya sunu ko fe ka bara ke olu ko fe ala ko amma tajri min tahti al-anhar fi jannati na'im o bana do arjana kono arjana min nan ne makabu ni ko nyobe buratu ma ambala dari subhanahu wa ta'ala ala ko no ya anisra mabala على قامتوني سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس مؤمن لمن يرى كتلك بارج منك الجنة ودانت لما أولوه الجنة جمانو جنات الفردوس argina e bunda shegi margina min kabuna bay argina min kadina bay argina min koranta no na bay wala jannatul firdaus wala ko rasul sallallahu alaihi wasallam aku amma nambala dari argina ko nya foka ike jannatul firdaus ala ko mo'minu liman yara akla ka bara nyumanke ko argina firdausi wala dantigala ka bla wulugunya ala ka no yani
ya rabbi ala ka no yayi ka bewma ala ko ma qur'ana kono faman ya'mal miskala dharratin khayran yara mumu ni ka bara doke miskala dharra adoyala ka teboka ala ko ibena yela waman ya'mal miskala dharra sharran yara mumu ni ka bara jugu doke adoyala chogo ala ko kibina yi ala ka te bara nyuma ke bawo inna allaha la yuhibbu ajra al-muhsinin ala ko te bara nyuma ke bara nyuma kela ko ta ka bara nyuma blaka be non jamais Allah va jamais faire ça jamais Allah va jamais faire ça jamais qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala abapo matuni Qur'ana kono wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Mumina Rasul sallallahu alaihi wasallam tumenyana maya kono munasigu tungacha mumunu fana yalli manya tunga fege o tunga sha mais muminu kumbe wama badalu tabdila munun be o kalledu mumina ama yere mawburu o kalledu mumina ama changer o fana tumbe cidenga chewla sallallahu alaihi wasallam. Ni Qur'ana aya jigina kwanye bo anni ananya naforo ka di alama mo do baba boro do ara kono keta ba ka kono juye aba ke munan fiye ka banka jija ala kasraka ka baka chesri ala kasraka aya ni jigina ululi kama ko kana aburu ke kawere haraki akana aburu ke kawere tachi aya ni mikoro chamanta kuma koro jume adama de ni alako alaka ko e alako e na wurla kana to ko fere no muso non de kalo foda ni ala talu kaba iradi hali sayale bala sa ni tarasa ala ko la ibe sa obi etesa ibe sa obi etesa isara la ko lo bisa ima sara la ko lo ibisa do min da ka de ke sala no fe ama profiter ya campagne dam ne tofle angana samo ono fe da kana samo ono fe da sa ala no fe al-islam mu'mini ite mo shika fani e ala de ka fani ala ya fani biye ambe sa no fe ibe sa jo no fe ibe sa jonko ite sa ala ko ite sa qur'ana ko ite sa dine ko ite sa islamaya ko ada madendo ko ibe ta sa no fe ikachina mo be tu mo ko ala kama ibi ba mo la ala kama mo be tu mo ko ka kanu mo be tu mo ko ka deme mais faut que sembe sai no fait ai ça ala no fait c'est très important nya nyere cross anu e karsaka fanu le anu e karsaka fanu le ame sai ko ame sai no fait kana sa mo shiko sa ala ko sa kira ko sallallahu alaihi wasallam sa qur'ana ko sa dine ni ko isa chogo nyana ala ko ma qur'ana ko no na fura ko anya bo anya boda akara warle ba boka ala ka dine demo war boka ala ka dine war bo akara yere ku ne be bo ka ala ka dine deme ala ka dine barala amiu mina no gere madama en tant que ala ka dine baralo ala ka dine bara
o aya le filɛ nin ye ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ subhanahu wa taala inna ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala ne ala ka kɛli kɛ aliw ye masirimafɛnw na dugumakolo kɔ kan naam n ka kɛli kɛ aliw ye dugukolo kɔ kan masirimafɛnw na muso ɲumanw den ɲɛnɛmaw yɛlɛnkanfɛn ɲɛnɛmaw sibo ɲɛnɛmaw dereki ɲɛnɛmaw kurusi ɲɛnɛmaw naforow dumuni ɲɛnɛmaw so ɲɛnɛmaw o n'a ɲɔgɔnnaw inna ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha a kɛra mun kosɔn liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a kɛra ka aw lajarabi kɛra k'a lajarabi muso ɲɛnɛmaw bɛ d'i ma i bɛ musow sɔrɔ denw bɛ d'i ma komi ala ka aya wɛrɛ ala b'a fɔ innama amwalukum wa awladukum fitna a bɛ kɛ k'i lajarabi libtila min allahi tabaraka wa taala a bɛ kɛ k'i lajarabi n ka nin kɛ ka dugukolo fa masirimafɛnw na k'a d'a ma sanu jama lulu marjanɛ pétrole etc 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 a bɛɛ ye ala ka épreuve le ye a b'i lajarabi n'a ye ala ko ko n k'a kɛ masirimafɛnw ye k'a di aliw ma dugukolo kɔ kan yan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala k'aw lajarabi k'a filɛ mɔgɔ min bɛna baara ɲuman kɛ mɔgɔ min bɛna baara ɲuman kɛ k'an kɛ baara ɲuman kɛbaga ye ala m'o kɛla ye وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحابة إنه أبي هريرة تي أكو قاني سرا على ني قال كركو قاني سرا على ني على كركو قال أبي هريرة تي الله كلكوا على كتير يرو محمد صلى الله عليه وسلم قال كركو قاني سرا على ني أم يرو قاني سرا على ني قاني أنجيجا أني بارا نيمانك كبارا جوتو تشي an ye baara ɲuman kɛ ka baara jugu ka touché ka bɔ yen subhanallah est-ce que bi anw bɛ baara ɲuman kɛra ka baara jugu touché ya non bon bi baara ɲuman yɛrɛ fana c'est-à-dire subhanallah ɲɛnɛmaya gwɛlɛyara quoi a ɲɛnɛmaya bilama a gwɛlɛyara mɔgɔ yɛrɛ m'a lɔn mɔgɔ jɔn de bɛ yen i bɛna laala mɔgɔ jɔn de bɛ yen i tɛna laala ka d'a kan hadamaden kuntanw dɔgɔyara mɔgɔ kolonw dɔgɔyara mɔgɔ kolonw cayara mɔgɔ ɲumanw cɛma finalement tu sais même pas qui est le vrai qui est le faux un homme croyant il veut faire du bien. Mais le bien que tu vas faire là, tu fais ça pour donner ça à qui? Tu fais ça pour donner ça à qui? Parce qu'aujourd'hui, qui est le bon musulman, qui n'est pas le bon musulman? Parce qu'on ne crie pas dans notre front pour dire que telle personne est bonne, telle personne est mauvaise. La semaine dernière passée, j'ai dit ça dans mon sermon. Il y a un monsieur, dès que je suis rentré avec ma voiture, il était derrière moi. Je suis venu garer ma voiture. Il est venu arrêter devant ma voiture, devant ma porte. Je soulève ma tête et puis je la regarde. Il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, non, imam, je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En ce moment, j'ai un frère qui était arrêté à côté de moi. Il dit, non, je veux te voir à huis clos. Il dit, non, lui, c'est mon frère. Moi, je ne te connais pas, il faut dire ce qu'il a mis. Lui, c'est moi, mon frère. Parce que je ne te connais pas.
Il dit non, je suis un directeur d'une société. Il faut bien écouter. Et il enlève une carte. Il me montre. Il dit non, c'est pas la peine. Pour me montrer que lui, vraiment, il est directeur. Il dit non, c'est pas la peine. Il faut garder une carte là. Il dit mais il y a quoi? Il faut m'expliquer. Il dit j'étais là tout de suite. À mon bureau, on m'appelle urgemment que ma femme est tombée. On l'a envoyé à l'hôpital général de Koumassi. Actuellement, elle est en coma à un état critique. Donc, on m'a appelé urgemment de venir là-bas. Tout de suite, j'ai enlevé ma carte magnétique. J'ai rentré un petit guichet. Tellement que moi, j'étais paniqué. J'ai mis ma carte, le numéro que je dois composer. Je suis trompé 2 fois. Ils ont bloqué ma carte. Donc, je n'ai pas eu l'argent, imam. Rapidement, comme ici, dans le quartier ici, je suis venu te voir. J'ai besoin de 60 000 francs d'aller voir ma femme. On dit elle est en coma. Hôpital général de Koumassi. Il dit, ah, Mohamed, tu as entendu la nouvelle que mon frère nous a donnée? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, quel hôpital? Il dit, hôpital général de Koumassi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est là-bas, il n'y a pas de problème. Je connais deux grands docteurs là-bas. J'enlève mon téléphone. Il dit, bon, je vais appeler. Tu dis hôpital général de Koumassi, hein? Tu dis bien hôpital général de Koumassi? Ok. J'ai des docteurs là-bas. Je vais appeler et puis ensemble, tu vas partir avec mon chauffeur, plus mon frère là. Vous irez aller là-bas ensemble et puis on va voir ce qu'on peut faire. Dès que j'ai enlevé mon téléphone, il dit que Imam, tu vas appeler. Il dit, attends, il y a mon fils là-bas, lui, je vais l'appeler tout de suite là. Attends. Et il s'est loin un peu. 1 mètre, 2 mètres comme ça, il s'est loin de moi et puis il prend son téléphone. Allô? Comment ça est là-bas? Dis-moi, ça va? Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Ah, vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Dieu est merveilleux. Ah, Dieu a fait son grâce. Ah, vraiment, merci Dieu. D'accord. Ok. Merci. Ok, donc je vais là-bas tout de suite. Je viens là-bas tout de suite. Il coupe le téléphone, il s'approche à moi. Il dit, ah, Imam, Dieu a accepté ton prière. Il dit avec quoi? Je viens d'appeler mon fils parce qu'elle est avec mon fils là-bas. Je viens d'appeler mon fils. Mon fils m'a dit qu'on les a libérés, ils sont à la maison. Hey! Subhanallah. Toi qui étais là tout de suite paniqué, jusqu'à ce que tu as fait bloquer ta carte magnétique, elle est en état critique, elle est en urgence. Tu veux 60 000 francs, aller sauver ta femme. De suite là. Hein? Moi, ici, à Koumassi Sopim. De suite là, tu viens de m'appeler. Elle est en coma. Hôpital général de Koumassi. Tu as besoin de 60 000 francs d'aller sauver ta femme par la grâce d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, moi, je vais enlever mon téléphone pour appeler tout de suite. Ils sont arrivés à la maison. Tu as vu? Voilà. C'est tout ça là, on appelle musulman. Mais c'est un musulman, effectivement, c'est un musulman. A quel sababu ye nafolo be mɔgɔ min bolo a bɛ siran ka ya nafolo bɔ k'a kɛta a bɛ siran. C'est mieux i bɛ taa i yɛrɛ sinji i yɛrɛ y'a famille kɔnɔ balimaya kɔnɔ i bɛ taa filɛ mɔgɔ min bɛ yen ça va pas i b'a tigi dɛmɛ. C'est mieux i b'a wari ta k'i bɛ taa di ni ɲɔgɔnna mɔgɔ dangatɔ façon ma. Même chose, hôpital général de Port-Bouilly. Mon petit frère était opéré. J'étais là-bas. Parce que quand les gens nous voient ça au dehors, en tant que les imams, les gens pensent que nous, on est des milliardaires. Ça va venir du Madjigra.
na mo mwanja amba tambe sansi la tende ta mobula ito ole kalama ala ta joni mo ne ala le ban sona suno eta ala kana sukoro wotere ita kalama o do rebe baga mina sukoro tala yere ito ole kalama. On m'a donné une petite ordonnance d'aller payer pour mon petit frère qui était malade. Ça aussi, c'était l'hôpital général de Port-Bouy. Il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il était arrêté derrière moi. Ah, Imam salam alaikum, il dit, ah, wa alaikum salam. Ça va? Oui, ça va. Il m'a monté une ordonnance de 30 000 francs. Que sa femme en urgence, elle est en train de saigner. Elle est tombée. On demande cet médicament à tout de suite, pourtant lui n'a rien, lui il a besoin de 30 000 francs. Il dit, il dit, ok. Attends, comment ils sont finis? Allons là-bas. Parce que c'est à côté là, moi, mon petit frère. Donc, allons là-bas. Je vais aller voir. Il y a des docteurs là-bas que je connais. Allons là-bas rapidement. Nous, on était 3 personnes, il était derrière nous. On s'en va, arriver devant l'urgence. On regarde à gauche, à droite, il n'est pas là. Un gars d'autre chose, il n'est pas là. Ça, c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas islam. Non. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. C'est ce que Dieu demande. Sois honnête, sincère, droiture avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi la ilaha illa wa la ilaha illa? Muzabzabina bayna dhalik. C'est vraiment Allah aslama ya famel ko nyman dama. Allah aslama ya famel ko nyman dama. Allah ankanda, Allah limanya dama. Allah ankanda, Allah limanya dama. Barma sramawo. Anya jija, anya kenyuma kelaye. Anya hine nyona, anya singi utu. Anya balma yo dla. Anya nyuma yake, anya ala ka dine deme. Ani ananya nafuro. Quand on est découragé, voilà, Djouman Kacha, mais il t'a qu'à la kama. Voilà, il t'a qu'à la kama, il t'a qu'à la kama. ala bi wasa kadaka ala ko faman ya'mal miskala dharratin khairan yara wa man ya'mal miskala dharratin sharran yara ka nyuma ke adogera chuko chuko ba soro ika jugman ke adogera chuko chuko ibn ayi wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'a sawfa yara ala kan ke nyuma kelay ala kan ke nyuma kelay ala kan ke nyuma kelay ambala dari ala ka ngali manya ujiri ala ka ngali samya usabati ala ka garzga ufoni ala ka hamina ko bela jele noya ambal maslama wante jiki ka boku tubala ne ala mabashi warke anta jatiyala kodvar campagne kan ka damne ni semani kono inshallah semani labana aywa campagne présidentielle kan ka damne ame kangari minda anya nyere koloshi. Un pays, c'est la continuité. L'autre président, il est là aujourd'hui, demain, il n'est pas là. Celui qui est là aujourd'hui, demain, il n'est pas là. Celui qui va venir après là, lui aussi, il est là, demain, lui aussi, il n'est pas là. Un pays, c'est une continuité. S'il y a des campagnes, s'il y a des campagnes, il y a des questions longues. Il y a des questions longues. Hein? Enfin, il y a des banques à douer. Nam, il y a des banques à douer. Ambala dari jamana alaka sabati. Jamana nyemo me Côte d'Ivoire konobi. Aka sekoke. Alassane Ouattara
aka seko ke alkamalu lillah alkamalu lillah dafaniya ala de ta subhanahu wa ta'ala nil n'est parfait parce que kuma do be ni ki bi da do la o ba fo ko politique do mais elle ti yere kalama diɲɛ kɔnɔ n sen tɛ basa kɛlɛ la n sen tɛ wuru kɛlɛ la n sen tɛ jakuma kɛlɛ la a tigɛ ko ɲuman kolo ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamanadenw ye o ye wajibi de ye an silamɛw ta ye duwawu le ye jamana ala k'a ɲɛ suma jamana ala k'a sabati jamana ala k'a koro suma jamana ala k'a basigi ala ka hakilisigi don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min bɛ yen ala ka dɔ fara a kan kelenya min bɛ yen ala ka dɔ fara a kan jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sitana bɔ yen ala ka fitina bɔ yen ala ka balaw bɔ yen jamana ka hɛrɛ ala ka na n'o ye jamana ka sabati ala ka na n'o ye an ye duwawu kɛ tuguni an ka jamana a ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Alasani ye adamaden b'i seko de kɛ adamaden si tɛ yen ko min bɛ se k'a baara kɛ 100% o tɛ yen nkalon don tiɲɛ tɛ ala m'o dan n'i ye baara kɛ 100% o y'i kɛ ni ala ye adamaden ka baara dɔ bɛ yen o bɛ ɲɛ dɔ bɛ yen o bɛ tiɲɛ mais ni min ɲɛta cayala min bolo alhamdulillah an b'o fo ka duwawu k'a ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam man la yashkuru nasa la yashkuru Allah la yashkuru Allah la yashkuru Allah ko jɔn min tɛ se ka ala barika da celui qui ne peut pas remercier à son prochain il ne peut pas remercier le bon Allah subhanahu wa ta'ala cɛkɔrɔba ni nani ka jamana ni ta kana se bi ma a ka baara caman kɛ a ka baara caman kɛ sois reconnaissant envers Dieu et il faut remercier le bon Dieu Côte d'Ivoire bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ m'a lɔn k'a tun bɛ se yan en 2009 en 2010 fin 2010 ka don 2011 la an bɛ yɔrɔ min na komi bi ta mɔgɔ m'a lɔn ko Côte d'Ivoire bɛ se yan mɔgɔ m'a lɔn jɔn de k'a kɛ ala jɔn de k'a kɛ ala jɔn de k'a kɛ ala o kɔfɛ a ka sababu ɲuman minnu di an ma jamana kɔnɔ parce que beaucoup de fois mɔgɔw bɛ ɲinɛ ala kɔ mɔgɔ dɔ ka baara ɲuman dɔ kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'o tigi le bila ɲɛfɛ ka ala bila kɔfɛ non ɲuman o ɲuman ni mɔgɔ dɔ k'a kɛ ala lo ɲuman o ɲuman ni mɔgɔ dɔ k'a kɛ ala lo ɲuman o ɲuman mɔgɔ dɔ k'a d'i ma ala lo wallahi ala lo oye n'ala kun tɛ a bɛ se k'a d'i ma wa i m'a ye i bɛ wuli ka taa milliardaire tigi dɔ fɛ yen i bɛ taa fɔ a ɲɛna k'i mago bɛ 2000 la a b'a fɔ i ɲɛna ko bi ko wari tɛ ko taa sini ye na wa mais pourtant c'est un milliardaire pourquoi a ma se k'a d'i ma tout de suite a tɛ se o parce que ala ale tɛ quoi ale t'a di ala le b'a di ala min b'a di ala m'a fɔ k'a y'a di fɔlɔ ala min b'a di ala m'a fɔ k'a y'a di donc hali n'a b'a bolo a sigiyɔrɔ la a tɛ se k'a di parce que ala ma sira di n'ala ka sira di hali waa kelen tɛ waa fila t'a bɛ waa tan ta ka d'i ma n'ala ko waa tan di a ko waa kelen de ma kɛ waa tan ala kɛ waa tan mais n'ala ma sira di i bɛ taa dɛ i yɛrɛ bɛ fɔ vraiment karisa yɛrɛ moi même ici qui était chez lui je suis allé lui demander 5000 francs je suis allé lui demander 10 000 francs vraiment il m'a rien donné il m'a dit de partir de venir demain il m'a rien donné c'est pas lui qui donne c'est Allah qui donne donc dans toute chose avant toute chose il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'abord après Allah là tout le reste là c'est de grâce an kana ɲinɛ o de kɔ an b'a ala fo ka ala barika da ka masaba wale ɲuman dɔn cɛkɔrɔba nin a ka baara caman kɛ an bɛ duwawu k'a ye Côte d'Ivoire dugu dɔw tun bɛ yen ekɔliso tun tɛ yen denmisɛnninw bɛ tagama kilo 10 ni kɔ ka taa kalanyɔrɔ la denmisɛnnin fitininw a ka kalanyɔrɔ la olu la ji tun tɛ yɔrɔ dɔw la a ka ji don yen kuran tun ma se yɔrɔ dɔw la a ka kuran don yen man la yashkuru nasa la yashkuru Allah
أننا كفبر بك سلموه كان سلمو دمه كان سلميا دمه كان دم أن سلميا بارلا سكربان كو كاني في الشمك مجمعنا نكون يا أما نغسلمو ما مؤمن بالله في مؤمن إلى بالله من في أو الله التايس لما يدينه ni ala ka ɲɛmɔgɔ dɔ diile ma ɲɛmɔgɔ min ale ya ɲɛmɔgɔya fanga waati ale sera ka aliw dɛmɛ a ye silamɛya baara la a ye ala fo a ye dugawu k'o tigilamɔgɔ ye taa ni Côte d'Ivoire tɛ taa an sigiɲɔgɔn jamana tɔw la n tɛna jamana tɔw fɔ hiji wari ye joli de mɔgɔ kelen ka taa hiji la c'est combien de millions mais en Côte d'Ivoire si c'est combien de millions grâce à Alassane a k'o bi k'o nɔgɔya an ye a ma dan o ma a taara Maka kabi ala ye Côte d'Ivoire dan kabi ala ye Côte d'Ivoire dan masakɛ dɔ ma deli ka na Côte d'Ivoire kɔnɔ masakɛ min sera ka baara kɛ min ye nin ɲɔgɔnna ye a ma deli ka kɛ o ma deli ka fɔ o siɲɛ fɔlɔ kɛla Alassane ye o ye baara jumɛn a taara Maka ka taa étage baba belebelew étage étoile babaw o t'olu san k'a di ala ma k'a di kira ma k'a di silamɛw ma fi sabilillahi ko ni Côte d'Ivoire silamɛ o silamɛ cɛ lo muso lo n'a k'i sen ta ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka don Magan dugukolo kɔ ka yan a ye na jigin bon nin kɔnɔ yan ala kama kira kama hijiden bɛɛ Alassane ko k'a ɲɛ ale k'o kɛ o k'a ko ale ɲɛ mɔgɔ si m'o kɛ yan o ye ala ko le ye an b'aw le fɔ an n'olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la foyi mais an bɛ dugawu kɛ a ka min kɛ silamɛya ye an b'o wale ɲuman lɔ a ye dɔ fara o kan wagati dɔw kɛra misiri dɔw datugula yan ka misiri datugu a kɛra a ma kɛ a ma kɛ yan misiriw datugula yan ka kalo ni kalo kɛ dɔw yɛrɛ ka san kɛ a ma dayɛlɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi cɛkɔrɔba a ka baara min kɛ an ye ala ka a tugu a si la ka barika d'a ma yarabi ala m'o kɛla ka jamana kɔnɔdenw don da kelen k'an bɔ da kelen yarabi yarabal alamin ala m'o kɛla an ye an b'a ladari an jurumu ala k'a yafa an jurumu ala k'a yafa an su jurumu ala k'a yafa an tile jurumu ala k'a yafa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آسم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا غنيته ولا يسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تدعنا يا رب العالمين ورفعنا ولا تدعنا يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله